بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر Arban kan gudalize kayongo tare labera imargu gnorudang imduga tandikina gudal won chimhuwedo onkuna ansar gir zambar hinka duwaran kicin dufa janvier hando agonda zar waran kicin ditachi onkunno ikoiga tandadin aferi jote tandao feri yomo akoigete gudal kwarkoyo da gudalize kayongo tare labera iwon wakile kayongo nongo nyame kwara dukunda kanse no igne chebero da alga kason kunda kanse igne jinkoyon hiyo da alfagay da limamai alga kason kwara borei boreo kulmarganta ijinno tandao feriyo koigete danga matkan arango gdiya da yakine amana kaya mereka akan para boys. Ma boleh banda boleh selalu tidak engage. Boleh bisa ini tidak ada dan ini kata ini bahagia. Usul banda ini engage nak kena apa? Ini tadi kan ini usul bahkan kan dalam bahkan kan dalam hingga jadi komunitas yang kan kan korporasi kali nomor ini ona para kita kira abjena ka hali sama mereka gege gege gumu oriasi alwalaiki kan lagi jana hadi sir kana aman haku senor bawone bando kanga irga da bangi dai giti dusho gina lokno ka irna lawoke technicien mo kanga ya badi mo irga marmor ni ci ga kesiti maga representant Bonewo mana kadiri zam bureau Bono ida ira kan ida ingano gati a secrétaire général il faut ingano président of Bonewo be yo hade amma président wo aye donc ingo Bone halo ga kaso ngeno na nge birata jar marbu ay ne kan iri réunion ay ga han ko amir ko ay do ga contrat biote ina groupe créé groupe WhatsApp sara groupe des da oka yang ko Niger mo kasi nyamaira am kiya oka go intérieur du pays no oka go Afrique no oka go Europe no oka go Asie no da Amerique mais Amerique Canada ngay no charmarbu ina groupe créé groupe dini in bureau da bira dini ngay no la sabu ne to bira proposer ngay si hayga ite ngay no ifo sare do tandawo kasi no margulo kainara ina no sama oromo ina da no ti bira go continue kan irne o ne go donc kambuka kambara indai gaye la sabu kan son da iri ki dadi ko kan go iri ki so indai ti dusho kan irko ko kare zama dusho no go plus important bo go kan to ti jangon ka woka sis ngem ka bo zama da buka ga amarka so fon bora al wala ke so fon ko yang bora di nan kan ko isi indi ko mo so fon man ti wat kuno bora ki yaru no wani wani o
bukan maga irga batu so irga kan wasiga tenwa boro kan ka diaspora maga antuka gudal furta je kul maga irgi fondo bay zama ay go grupo ra ay bay ko kalkante hala woni te sin da tangam kul kan duma imante ko fen dumo da zai lalle wasi gon ora kul faham da kyare ay kul site dayno garaza ay kul site mo da su siyara amma fisbillah bira kan yi da iningai hinate ko kar gumo hin suru zam wat kul ngo jamaji ne din man hin suru asin hin suru zama ima hay kuduma amma mar ganji i continue kala ka to ho continue donc irga mi kan wone c'est une première inde gudal izai kan go tarai asinda famille filana asinda famille filana asinda famille filana asinda goiteri asinda commerçant asinda chauko asinda hay kulu no kolisi ngara ayo ay bi zanka yankan ay do na chawandi kayan visa go ba tare har ga chaw ibo grupo dira moriyan go na kayir mai ma dai no irsi ba bai wat ki dira ibo grupo dira moriyan go na kan grupo ra no go bai hay kan kudin dai kama donc wodi no bumbo har no kan irma ne alhamdulillah parce que ro sintina wo kan maga irba in charmar gu dai gati im du char labari nan kan gudal izai go hay kan go te fu im bai ngai mo ngande chara hay kan go te im bai wo kan maga irbe in charmar gu amma ngai wo ibis ba wo dinga in charmar gu hali yegi du hay kan iga ka te fu kan gana im bai kin ngani charmar donc vraiment im ne alhamdulillah irga sabi se irga ba mo aran kan ko tije aran continue ga gari se zama wat kun gara ko te aran continue ga gari se ko mi halasi ami halasi kini ami halasi zai ami mo ke albarka woni mo ko kan da kamata sama bismillah ba ne koriya ni ngai hina ko ne koriya ni ngai mo kware da ba danjo kan irna goyo wote da irman badal bana zakari tele zakari bonkano akwarno no dan jandi irman badal bana newo windo kan go newo kengir ko gitu yo sambu kene iga dam pompo ga goy anim fay tuya inga pompo ga kala goyo ban a harono ina goyo te da irin mallam ba sare pompo ga tuya go pompo ga ni saka im so bay ko donc ya dinga fara bore mo borbo bo gona kan ga tunuka idi go makanga go te da so fon goy te da ne filana ka ni ngai no ya tino di bumbo vraiment que sabu fara bore se bore yam bi se bo iga kai iga gara bore kan ko kai se wo dan kun hariyan bo kan vraiment il sabu lalle il ba woni ma abu ba ko parce que aga kam kan bore ni kan ko bore ni zamo ne wo magari ngo bolo akbai kan amana kan iga ka ko ke ko kan bore mal ko kan ide yo biro da halar ay mil kan aman to jifo andu izan de charga mara donc yadin ga bore margu jir fo ray fo no bore singete jir hin kray fo no bore singete jir hin zray fo no bore singete wo kam magari go ba dotti je parce que wo to kan kine irwo irin meri kun jate manne kala furta je da dotti je im gorgo wafaku wo kan go furta je do dotti je mara wo kan go dotti je do da wodin banda mo bore kan go tare da bore kan go fara zama bore kan go tare ig ma labari bobo so fon kan skanu ingay bina sai ingay kwara wani amma di go du tare di go du kwara ko fu labari ig du labari hanna ig du kimo ig ma wo kan go te kin zama askanu aran go tare aran kun nigerian yanno dimne aran kwara ya kin go te kan skanu da bine bore nga profite gel wo ni sin ga salamu amma dine aran kwara hari hanno gote fierté no zam gudal iza nan kul kan akoy bay kan iga bay da borgsi gore hanno iga bay mo da fierté donc wodi no rek ba na kul kan gudal iza go im fierté din mo continuer ici wodi maga no vraiment irga yega sabi ser ke sabu mo kwara dotti je se kan wat kul kan irte muradu igo ir bandak kay wat kul kan irte muradu tanda wo hala irga sintin irna sawar bobate agi mil limamo inda koy kala saga ga gunga dimat kan saga bore ke zama ingay no yine do daga
tandate me ay tam meri no ne kai sai ko inda ko kalsa ga da aminu inna sawar borbo buga donc vraiment irga sabu bore kan da ngai kan bada kan gana kan kunu wone o amte kwara wone bore kan na goyote da association ay kan go gudan kul banda acara banda tanda wo manti wonno kwara wonno tanda go amiru kambara tanda go kwara bore kambara kul dan bon raka ni wana no irga ba mo halfon ka kaso woni wosintina dai no har bobu gono kan gone kan irga te mata kan ki da sonda ba dusyan irhim gite borem kam dan kan bara wodi ya kulu imite irga bora ku fondo go alhamdulillah ala kulli hal ilko manne kala ai ku kan dole min ga sabu ihanna ilala na sabu nga si iri sabu iri kwese iri margune iri gudar sare ifo di marga ta wonde iri zankai kango tarai ngano ningar baka chabli se idia so ifo ki dirga kala imam wale se iko mi to gida iko mi no ko ton ai ga sai gudar sare za miro si so kuma ya fama jawi zai da balla fogo nela inne no go control ora chin go kuska fi gidi hal miro go fo e kan miro saru haru da kai gadi zai ana bod don tala ani ga bingo miro ko ce fada ai ne ya fara problem ai ga kai ni bod ne chabas tinga jikan akwai ana ha nga ai sai gidi hanin nudu akun kada ko ina da goro la sara ce ya go na ku funa iri kai ni bonne ka ta iri kan ana ne ba ni pere mo ce ko da ko mi ne amongo yi ta ci gaban kan amongo ko mi ne iri ko ko sai ni kan gaddi zin miro da a ta yi hinka alinga tusi yare ne he gaddi zin ko lo go ba ni ga ta sin san ko no albarka imo fongu mo bole kan ne no ne ki go so jaje baba no ne no ngo farora deni mo tonton sare jaje baba ne no ngo farora ni wallahi mo tonton ngo wani ngala o ku tonton da tangare ganda ni kabo tangare ba ina wallahi so ga tonton bura ku kwani mo ne ku albarka imu fongu moy ko sionango iri gudal bore ngalo lo mo fa ba che taga che so so lo mo ko so lo kwara mo ga kan to 2 million o kai ki isufu hinka aka go to 50 million ngelo na kira yakubu musa no che cha pare ga ka da mi hoy ma transfer no ngufo yakubu musa ka ne ha ngega che da bai kan na har fo kina ikaga a pare isufin kan continue kala ban gudu first kici masa a gaba ya idiolo itangam idwa hectare da mi honga ma ce parcel finance bore ni kan ko ni ba da ngara in cire ce idu ba kan ni riga ido do mini yangai din a follow ma so da yiga am ga da turo na sin bana bu so follow ma da yiga inon subio ce karaba ne attraction amgar ya go bai kana go mi go bai ma ki go ne fadda hal arbarkantai ka go tonto jir kul farmo makka go sai dai gaba aku arbarka rana go kai ware da aran zaka kan go tun iko mal barka da rana amin aran mace da kwalshin da arbarkanta su ne da kwalshin da baka da kirsi a su ne wani wari wani kishin tino taraiga nega wallahi wari no kai na gote bore wari ko ba ka da yiga ko ki go ke ci ko mi non da amin wari no wari irbu da zan kai ga da musare no ba kurkwani irin wanne ya kusira fa hai ko kan wani kurkai da hawo an shago yani da wani no him ga bai gida sabu bonse kan irbo se no go go
sufure goy mon isi bi dan sufure goy no zama suba ni mon ga ba bol fo ma ce se ga ba zan kamo daga ba daga na sa ku sun wale ka jin boye mene fulani ko mal barka da ni aba mura no no wo kai go ke so ilgu mwane no ko mi so jira ko ki go ke ci ko mi no ta wo kan go la bu ne la wala alhamdulillah rabbil alamin iri sabi sai ilgu mwane ko mi no ko tonto ne ngu sufun jarga ba tu kulin be kan go kwara bore no inga ma ci bor wani inga gudar wannan isi ba kan kwara kai ci kan go ni zan labura in mun digi dan da wallahi gudar wannan sai ba ilgu ko da go kuli go bi wallahi gudar wannan sai ya dinga yin no hin ga can na lu hin ce su gadi wone kwara magani go na ci ya dinga sin boro fa fisi billahi kwara magani go ci bolan man haikan hin farin da don fo hin farin da ibu don lokol no jingare no de sare no de dei no do fondo no wa ma me woni wore ngware de ka ga mi ga kare kare imu ko kare ga do albarka do tije ga mi ginde ga kan ganin do tije mi ne fulana ko barbarka dai imu ngware iri ko kan ci ko kan su bor fo ngware ga iri ko mi no tonton iri ko mi no bil kan ga chance ngai kwara si iri ko mi no la karkare amin je jama ku ko ne to ne ko ne barbarka dai ga alhamdulillah aino Abdulkadir Garbelu aino boy Congo Kinshasa aino diaspora secrétaire général gudal diaspora gudal izay kulkan go tarai go kayango Niger galudunkara do kayango labwani ikul maga bi président kan Faisal Bourema ane ma bora kul fondo go kanka ane sitina dai aima kwarko fondo go zama wallahi anir ga sine anir se ngande limamu inganda kwara dotije kulu inganda kwara comité de sajo inganda association hinka kan yanga tijin ko yen hiwo inganda association kizero anin go sabi se gumo amma before naka akwai ane min representer amma ga ai go garan kul fondo go diaspora wo dai irgo to danga boro zangu hinza wala kan dake amma bore kayan go groupe zora kan irma yima irto bozo dinka irna char fay mu labu irte comité kan to comité yakka Niger la galu dunka ganin komita kan fay e borono wati gindora matini gene Zubairu no wati gindora e yiganda Côte d'Ivoire hamma zad kay no wati gindora anta amiru windi yiganda comité Asie Adamu Sande ma ci no wati gindora yiganda comité France Hamidou Amadou Salif no wati gindora yiganda comité Allemagne Sipti Abdou Garba Sipti la yiganda no wati gindora yiganda comité Canada da États-Unis bube antafai kan si ne bube leze ingano agano boreg bay ingano tikin bora comité ne ya igba gumo to irwo font sano kire birim to to ne boro dayti wallahi inni ceddi c'est le plus important inni ceddi zama kan di association in ka gogo goygumo haya ani akanil binese inne wallahi dirka ko kirim ko di faisa elim ko di boro isa kan ganda done irmi ha irmo kan go labuwa ne ifo wonel kan da ko ranse dam go kan ite irwo vraiment akanil binese irbine sarno gina irbine he hankir janken idite korara après yegi di kan wallahi ngan comité de sajo igoyi amma ngay no gitiri wadde irka ido ine se matkar him gitene to wallahi go gir fondo go irim char morgu bumbo wallahi ngay no irim char morgu bumbo ne waki na him gite inne char morgu na association go feri wallahi mo association ago gite irsi mburkere irgo go bine go kanu charga irgo go fakare irgo kuluje barkayan sikir bani kirbe barkayan te ji woci ndey fo waranki man di cere burkay yan sisal ndekere fer sanni se igisal ndekere barkan falan sa kurera sanni se igisal ndekere wal isigu humbur kere irbene go kan cerga wallahi tenya fo bafu wal tenya fo bafu donc le plus important il tenya fo bafu woni aussi man kayne deyno il wal si gazon torgane na ifoti kwara burkay no kwara agay nango karar go bumbo kwar ko ci kan bo fonon no il aussi man kayne deyno irmi ceddi ngiti kuli hanna wallahi mo go ceddi igo hinke suru irgo ga sabu mo rigin bore si zama wala gan comité de sage Hasia Hamadou Lugara Hamadou Chada Kanti Kemo Gara Jibutal Bizis Gara Haisa Mawre kanko États-Unis Zairo man hay Igara Ayuba Udu Kaine Igara
igba gumde inganda igogir yamar su ballaw yamar romo sanni is fondon dayno o hins ker suru dar ne ker kama aram sikir gon ire slogan wono wodi ranir go wallahi mo waguti fisbillah go guti sigi yenje irgo go saba da fitin kayno foka irgo fongi sanuga wallahi go sabi sefu zama wallahi igogir an kader go mo genga tinne iro ar mo go sabara imam le chef de français on il kan iri association secrétaire général ogone abibu aine ama tira hantum am te communiquer ama dan numéro ya orian kan wasi gado bon wokan kindi kan go origine parce que diaspora bore yi kokari ino irsi gorgi guna inga gitti barkan go kwarara mo wokan go ni se da dalar do dalin kan ni hina wala igni numéro yandan kan borkul kan ganda wokan go ni se ni bora ke ni no ase diga marku halin ngay mo gidi kere hay kan ngi du irmu ko yi continue wodi no irga bayar mu tonandi bora kuldo bora kan na goyo temo irga kondo ko dama aninga ni na foi kan go bore kan go goy gula Alhaji Ibrahim amana goy no ta dine dai no an ko ti akai dinga goy kan gase aga foi ne o za su bai kalal mari ayu gagar ne so won sapja e sapi dinga sonda mo ayye gane borakan nirno kuramo borakan nirno hawo borakan nirno kuramo budal borno ayni mayo ki zakari ni ganase nga mo riga fondo ko gumo zama akokari gumo ko manu asufura haro borakan nirno da ngumo halon ka so riga fondo irga kwara bora kul fondo ko irga ngware mo wone o ko mate sintina ko mate am te banata irga ngware gudal zaiga na kurkani batkan abukadi ne kida kyarti woka yango kwarara ngemo woka irga ngware no irgir dottije mo fondo boy sam wati kulu igo irbande irni ke ikakay vraiment irga alsilama kul fondo boy irga ngware mo am sigay irko mi yegir margu gom woni ba arama borakul mahangan Alhaji Isuf Salifu babu kasigine chapoli ane suba imko gita Hamado Alhaji Hambebe do 2 million dinai da guru no da simano da haikan ga cinano bisharo boyo ya da irmu ne alhamdulillah irmu sabu irmu ware irko ba do sufura irko bai wakan sai ante irmu ware mo irko ma kande aseto gonai amanga irmu ware borkin dai mo imidi imuton irmu ware irko ma irko ara halas kini ama halas zari bore kan go tarai da bore kan gwara irgu ngware mo irgu kai kan go kari sare da irko ma dogo ne te isa irmo kan go gi gar irko mir ko na hanna wala interview fransa ibayo من قال زرت السرب بكن قوم لقوي زربوا الكوي تالاني براغيا إن قوم لقوي زربوا الكوي تالي الكوي نيجيا يعني قازن كاي قومنو الكوي ما تيسي قوم نبام بتا الكوي ما لبلبي سي الكوي فوندارا الكوي فوندا بوني بسلا الكوي ما لبلبي سي إن بيمو كان قويو متي كوارسة نيجي قوي نيجي بوسي نيجي قوي سفوري قوي نو براغوتي bakan su fure gwai ni bose no ni gobe kuma ni amal muskal zarat kare yaro ko kul kan gwai zar gunki ni bose no ni goga ni gidiya gomno irko ga gisisi bare mu kokari gomno gwai yaga gomno gwai wo asi kafar bake fo bare kulu jande ni irko bani bare mo bani yani ga bakan ga gomno gwai
wallahi man timbo senon man tibore senon gote ngo senon gote bo kulmu ko kari go min goiga wodi ni ba ilko tala mal barka dai ko mi no ga hankan bisawani ilko mi no hankan bisawani ilko to ni se mataki fongiri ilmo go fongai wat kulu wore kay jingar aslami to ni se fatiha ilko tala mi diro ko dai madalla wodi mo ne salam alhamdulillah rabbil alamin شكرا ساكو غاتي فرنسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إرجع جماعة سيدي الحمد لله كلا الحمد لله أكن سنة الحمد لله مغير كوي ديا عليه الصلاة والسلام ني هاي كل كان إركوي نعلم إذا الدنيا كل إركوي ما كوني أما دامبو فلان كم بقى إركوي الدنيا الحمد لله سو فلان نيجا بنا دعنا الحمد لله فلان كا الدنيا ما أمبارك كان تدينا كوني نانوني سيدني نو جامعي نوني الحمد لله سو فلان إركوي نسينغ نجاو بقى فلان نيجا بنا ني آدم إذا تو أدينا يوم هون كده جنا الحمد لله أكاسي كده الحمد لله هنزل نيجي إجينا عندك Amiru kandi se zaban da boge kendi ininga hinate ino ihin kan tamo yake di koine ininga hinate jama'in zantare ga tidiyan wani yon yarin ga jama'in zantare ne ga ne sai kan alhamdulillah ifo se zama bonga sab konno bonga sab mananga ti shabab konno shabab mananga ti a wasu konen no yarin ga alfaga ibn bonen ga sai ne kan ini al ittihadu kuwa boye mita fulanga ti imtigabiya iye gane ko ina mo addina bun bodin ga bayna kan addini ga banin ga ti zankai zaman ga ti subu dottije zankai kulla kare ye irko ga wanda di ba ko ga tingai bivet wali ma tingai ba wali ma tingai o telefo kan asa won ko no amma ndi la kare kan irko talani la kare wa fa kandi iye la kare na addina di ngai no fongo ga bai kan bu ko no go ngai sai irko ya ci mo kan laulal ahya la halakatil amwat hal man ci ba fu ne don bu kai galci ya dinga ba funa inge no tun so ni bukai sutura irgo ma ko mi sutura amin yin kan ta ba funa yake tun inge bon sutura ko ne inga ji tanno kika bai kul kan kafiji sa kulle sai wasu bainan kan ni kai boy go tuwe ci kalam ko ton kan bo ma kilo hin ko wala kilo su maddanin da sare gama hali ko kan buka wanda yake du a wasa yin zanta mo ko ne tin nan guno kai gin ga buko jinga ara ko ne ya dinga ga alhamdulillah zan fonda bin da ne ga buka jinga kalim mota da ga bare wakil ga ngwara irko ga irko tala mal barka da iga irko ngwara irko ga irko mi no mata kan ba wani ko ne irko mal barka don kwara ga da kwara arza ko ne ga da kwara bun kono ga da kwara yize kulga irko mi ga dubai gabi alhamdulillah avant de commencer remercier Dieu pour ça de nous avoir montré ce jour. Ce jour correspond à l'inauguration d'un hangar financé à hauteur d'un peu moins de 5 millions par la diaspora boutelienne. La diaspora des fils de Boudel qui ont pensé à leur village. Je remercie très sincèrement cette diaspora et je remercie également les responsables de cette diaspora. Je remercie également l'ensemble de la jeunesse de Boudel. Cette jeunesse qui a cru à notre dynamique. Cette dynamique de vouloir rassembler l'ensemble des fils et des filles de Boudel. Je remercie également nos aînés, au premier rang desquels le chef du village, l'imam de Boudel et le chef religieux, le cheikh, qui ont toujours été à nos côtés dans toutes les actions que nous avons menées. Vous de la presse, vous êtes témoins, ils ont été présents lors de nos activités. Je remercie également les associations œuvrant à Boudel, l'association et l'association Kébéro dont je suis le président. Je remercie très sincèrement le camarade Ibrahim Ali Soumana qui a mis de son temps avec sérieux pour exécuter ce travail.
nous le remercions également au nom de tout le village. Je remercie également l'ensemble des membres des associations culturelles qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet soit aujourd'hui une réalité. Et je profite de votre micro pour lancer un appel pressant à toute cette jeunesse de comprendre que c'est ensemble que nous pouvons. Le représentant de la diaspora l'a dit tout de suite, c'est dans l'intervalle de 3 mois qu'ils ont pu réaliser ce joyau. Et si nous mettons ensemble pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, qu'est-ce que nous ne pouvons pas réaliser? Donc l'appel que je lance à l'ensemble des jeunes, c'est d'être solidaires, d'être unis et de ne mettre en avant que l'intérêt général, l'intérêt de notre village, l'intérêt de notre pays. Et de faire en sorte que nos aïeux qui nous ont légué une fierté, que nous léguons aussi cette fierté à nos progénitures. Voilà le message que je tiens à lancer. Et à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont à la diaspora, nous remercions encore une fois d'avoir cru à notre dynamique. Ça ne fait pas longtemps, nous nous sommes rencontrés avec Abou Kadri, juste pour causer de ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que nous avons pu réaliser un projet historique. Pourquoi je dis historique? Parce que tout simplement, ce n'est que la volonté des jeunes, souvent qui ne se sont jamais rencontrés. Parce qu'il y a ceux qui vivent à la diaspora au moment où nous n'étions même pas nés, mais qui ont cru en nous. Il y a ceux qui n'ont jamais mis pied au Niger, mais qui ont un sang goudélien, qui ont cru en nous. Donc je pense que cette nouvelle dynamique ne peut que prospérer parce que tout simplement, elle a eu l'adhésion de l'ensemble des fils et des filles. Et je remercie très sincèrement tous ceux qui se sont mobilisés, parce que les riverains ou bien le voisinage ont fait aussi de leur mieux. On fait aussi de leur mieux pour que ce joyau puisse avoir lieu, puisse voir le jour. Et je prie Dieu pour que nous nous retrouvons très bientôt, parce que vous avez vu, dès demain, Inch'Allah, ou après-demain, nous allons lancer un autre chantier. Il s'agit de la construction d'un bloc de latrine qui a été offert gracieusement par notre parent El Haj Issoufou Salifou. Nous remercions également pour ce geste combien noble. Merci également à vous, chers amis de la presse, qui ont toujours été à nos côtés dans nos différentes activités et qui ont porté notre voix très loin. Merci également à l'ensemble de la jeunesse de Goudel. Merci. Bonjour. Bonjour. Et présentez-vous. Je suis Abdelkader Garbeilou, je suis de la diaspora de Goudel à l'étranger, je suis à la République démocratique du Congo. D'où vient donc alors l'idée de la construction de cet hangar? L'idée est venue par la nécessité de faire quelque chose. Déjà que les Goudéliens de la diaspora se réunissent, se connaissent et se fraternisent, qu'ils tissent les liens de fraternité et qu'ils se connaissent et qu'ils fassent ensemble quelque chose. Donc l'idée est venue de cela et nous avons contacté les associations qui sont actives dans le village et ils nous ont conseillé et nous avons fait ce tour. Est-ce que ça veut dire que d'autres initiatives accompagneront celui-ci? Le plus important pour nous en tant que diaspora de Goudel, c'est d'être unis. C'est de se connaître, de se rencontrer
est de fraterniser. Tout ce qui reste n'est que accessoire. Bien sûr, accessoirement, nous avons des projets que nous sommes en train de discuter déjà cette semaine. Nous serons en assemblée générale pour les adopter et Inch'Allah, nous prions Dieu pour que ça soit une de la jeunesse. Que la jeunesse soit unie partout où ils sont, qu'ils ne soient pas divisés par les querelles politiciennes, qu'ils ne soient pas divisés par les querelles des villages, qu'ils ne soient pas divisés par les querelles des religions, qu'ils soient tout simplement unis et pour voir ensemble comment ils peuvent développer leur terroir. Merci beaucoup. Gudal mazauna ƙetare kun gabatar da wata ruwa a bakin makabartar gudal, amma menene makasudin wannan ruwa da kuma wanda suka gina muku ta abin da su a shi abin da za mu fara da shi shine muna gode ma Allah da wanga haɗin kai da Allah ya ba mu. Shi cikin haɗin kai nan shine muka samu yasbora da gudal suka samu wanga ide tare da mu don muka kafa wanga gudan rumfa da aka yi na wajen makabarta saboda mutanen da suke zuwa ana samu wurin sallan jana'iza kuma ana samu wurin zama ba tare da azamna bisa kaburuka. Wannan mun gode ma Allah da wanga haɗin kai da Allah ya bamu, kuma abin da muke nihi da wanga abu shine a san da cewa haɗin kai shi ya kawo amfani, kuma haɗin kai shi ya kawo a gina kasa, kuma haɗin kai shi ya kawo zaman lafiya. Don mun gode ma Allah da wanga abu, kuma muna so mu nuna cewa muna so mu kai gaba ne, ba wai kawai gashi abin da muke so mun same shi, a'a mun fara ne muna so mu kai gaba. Duk abin da masaloli ne wanda muke fuskanta cikin garinmu cikin garuruka don mu diba su da idon gyara, shine muke nuna da wanga abu. Mun gane. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Irsabu irko subhan ta'ala seda association Chebero Gudal da shora ile Gudal je kango tare labera. Irsabu irko subhan ta'ala seda zan kai chardi yango ki gouti. Allah na tukul ka irsir kwaraga iko malbarka da ni da kwara ta lilantai yir sintin da zan kai kokar sintin na kite ga tuwa ta yi ni fondo hoti zan kai tangam inga no du tangam iko ni no da bonara sumo dinga yinga no tangam idu irgudal fondo hodu to sintinano ako karono akite halno koyne dinga sigirante matante gudal ate dangi masale yan material dai go sigite inga no bai ituni association Chebero ikoyne dangi dan hay kurkan ta san kito gudal matante tarayinci ikoy malbarka da do dirka sare yo modo boreken ko karte capitaine Sadu Sabir ko tala manunga aljanna ko madangal janna ba da zan kai wa yasbora zan kai ka association Chebero ko karo ki goti ko albarka da ko tala mi no jin ko yam zam hakika capitaine Sadu non miro da watin har sai gidi sare fansi isdin ya ku rigaci irgudan dalilantai irko talami bana igogu kokari zama da gudan amiru mai karawa kukan zan kai tun ina wallan gai bangai mu a gudan kwara jin don fondara a zan kai no fondin gai kan dai gurbi salam wallahi gudan kwara ismi ai kukan dai alhamdulillah alhamdulillah bir sabi ko sai sabi kan sin da me irko talamu zan kai kan go sajora shi gora bura irko mi fonde feri ko mi logo tonto zan kai kayan gone mu kayan go kokari association Chebero wallahi ni gudal maka tare kokari iko ma asgal barka boban diga aran di tando kice ki ka bu kai jingar wati miro ce so kan gazan kai tando te dirka wani raro boraiti bu kusme na kan kai so ndi tandane ni te irga fulan zam tanda ci hali kan bu kai jingar ni di sufure go ni te kan bu kusa sufura me bai irko mal barka de ga irko mir bu kai mu hali janna irko bakar bu kai si ay kulkir te bu kai si bo irbon sai no te matkai alfaga ni ci ana halmanti إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا